Dalam melakukan ekspedisinya, Cheng Ho dan ribuan pengikutnya selalu berpegang teguh pada 3 prinsip diplomasi politik luar negeri dinasti Ming. Pertama, seluruh manusia di penjuru dunia berasal dari satu keluarga dan tidak boleh saling bermusuhan. Kedua, para perantau Tionghoa harus mampu menyesuaikan diri untuk menjadi warga yang baik. Ketiga, hubungan persahabatan dengan bangsa yang didatanginya harus dapat mendorong perniagaan kedua pihak. Dari ketiga prinsip itulah, Cheng Ho mengusung tinggi perdamaian dan persahabatan dalam ekspedisinya, bukan untuk melakukan invasi atau penjajahan kepada bangsa lain. Nah, saya setuju pendapat yang mengatakan bahwa Cheng Ho ini telah melakukan apa yang kemudian kita kenal sebagai soft power, gitu ya. Jadi dengan cara damai, tapi tujuan untuk apa yang diinginkan itu tercapai, gitu. Dan dugaan saya atau apa yang saya lihat itu kembali kepada misi yang diberikan oleh dinasti Ming untuk memperlihatkan keperkasaan Tiongkok, kan begitu. 郑和的这个下西洋的宗旨啊，这个基本上它是以和平外交为主这种方式。为什么呢？因为永乐皇帝知道，郑和也知道，就是跟外国往来靠打靠政府是不行的。郑和的这个下西洋的宗旨啊，这个基本上它是以和平外交为主这种方式。为什么呢？因为永乐皇帝知道，郑和也知道，就是跟外国往来靠打靠政府是不行的。 Misi diplomasi dan perdamaian yang diusung Cheng Ho mendapat sambutan positif dari negeri yang dikunjunginya. Cheng Ho bahkan banyak mendapatkan hadiah. Salah satunya, binatang jerapah yang sebelumnya tidak dikenal di negeri Tiongkok. Misalnya waktu dia berlayar ke daerah Afrika, itu orang Tionghoa pun dan Kaisar Tionghoa pun tidak pernah ngerti apa yang adanya jerapah, ada binatang yang tidak ada di negeri Cina itu, ya. Jadi dia ambil itu semua untuk persembahan bagi kaisarnya, di samping juga untuk menambah pengetahuan dari masyarakat di Cina itu bahwa di luar Cina itu masih ada kekayaan binatang, hewan dan flora yang lain, misalnya rempah-rempah yang lain juga masih banyak di luar Cina. Meskipun mengedepankan jalan diplomasi dan perdamaian, namun Cheng Ho tak segan-segan menggunakan kekuatan militernya untuk menghalau bajak laut yang sering mengganggu perairan Tiongkok dan Asia Tenggara. Kalau Cheng Ho membawa pasukan banyak di dalam ekspedisinya itu tidak serta-merta untuk berperang, saya kira. Tidak untuk melawan kekuatan, tetapi ini juga sebagai satu kewaspadaan atau persiapan manakala ada pihak-pihak yang misalnya menghadapi perompak misalnya. Waktu dia singgah di daerah Palembang itu, dia memang dapat keluh kesah bahwa banyak sekali jalur-jalur perdagangan yang diganggu oleh bajak-bajak laut itu. Kemudian dengan sepengetahuan itu pun dia tidak bekerja sendiri, tetapi dengan sepengetahuan dari kerajaan yang ada di Palembang itu, dengan seizin mereka itu dia juga membantu menumpas bajak-bajak laut itu supaya jalur perdagangan antara daerah Nusantara Palembang dengan Cina bisa lancar. 当时的海盗是来自广东的梁岛民，有5000多个人。他们本来也是不是郑和不是主动去打他们的，是他们想去袭击郑和的船队，然后郑和就是实际上是反击。通过3次战斗，2次是在棉花屿，1次是在阿鲁亚，3个地方都非常激烈。这个经过激烈的战斗，基本上把这些海盗势力消灭掉了。后来就在明朝
几年以后就被处死了。 Tak hanya bajak laut saja, kapal Cheng Ho bahkan pernah diserang Raja Sri Lanka saat armadanya sedang mengarungi perairan. 郑和的船队去的时候呢，他就不跟郑和的船队接触，他要去袭击郑和的船队，预设了埋伏。这个消息呢，郑和当时人数比较少，郑和知道了这个情，有人告诉他了，有人告诉有知道掌握了这个情况以后，就没有跟他正面的发生战斗，因为当时这个西兰国的国王叫亚历姑乃尔，亚历姑乃尔他为了袭击这个郑和的船队，他把全国的力量都集中就离开王城，去袭击、去埋伏、袭击，准备袭击郑和的船队。郑和知道了这一点以后，就避开了他的正面的力量，绕道到了用骑兵，不是马的兵了，就是用另外一支部队，派到另外一支部队，连夜的赶往了西兰国的王城，然后先把王城攻下来。这样就是亚历姑乃尔那个国王在外面嘛，他要回去救这个，因为王城都陷落了嘛，他要去救这个王城。那郑和再在那里就是迎头就打击他，这样就把要袭击他的这个西兰国的这个亚历姑乃尔这股势力就打下去了。